भय कर नाई आम्भे प्रथम ओ शेष पुणी स्वयं जीवी आम्भे मृत हेलु आउ देख आम्भे जुगे जुगे जीवित अटु पुणी आम्भर हस्तरे मृत्यु ओ पाताळर कंची अछि। पुनरुत्थित प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम आजिकार अपराह्न उपासना आपण मानकु समस्तंकु स्वागत जनाए। आसंत आमने प्रार्थनार सह उपासना कार्य आरंभ करिबा। प्रार्थना करिबा। पुनरुत्थित प्रभु जीशुख्रीष्ट आमे तुमको धन्यवाद करछु। हे ईश्वर आमनकर सृष्टिकर्ता लालन पालनकर्ता सदा प्रभु आमे तुमको धन्यवाद दउछु। अनुग्रह कले कृपा कले एवं आमानकु जीवित सुस्थ रखिले कारण निजे जीवित हेतु आमानक प्रति करुणा एवं कृपा दया करिथिबारु धन्यवाद दउछु। आज मध्य अपराह्न रे आमने उपासना गृह रे एकत्र ही तुमर आराधना उपासना करिया पई आसी पारिछु सेति पई तुमको धन्यवाद दउछु। तुमे गौरवान्वित महिमान्वित हुओ। ए पर्यंत आमे उपासना रे जेते जण एकत्रित हेइछु आमे समस्ते तुम निकट समर्पित होउछु। तो संगे संगे जो माने पर्यंत पहुँची नांती हे प्रभु समान को मध्य निरापत्ता रे पहुँचिया पई अनुग्रह करंतु। सब महिमा सब गौरव तुमको दौ दौ आज उपासना आरंभ उपासना शेष पर्यंत पवित्र आत्मा को उपस्थिति दे उपासना को परिचालना करंतु। सब गौरव महिमा तुमको दे प्रार्थना धन्यवाद प्रभु यीशु का नाम रे उत्सर्ग करूछु। आमेन। आमने एक गीत द्वारा ईश्वरंकर गौरव करिबा। आमने समस्ते ठिया हेबा एवं ए गीतटी बोलिबा। मरण विजयी मृत्यु नाहुड़ भांगी से हेले मृत्यु। मरण विजयी
ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିବା। ଏ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀର ସମ୍ପାଦକ ମହାସଂଘ ଠାରୁ ଆଜିକାର ବାର୍ତ୍ତା शुभेच्छा वार्ता शुणी। रोमियो 6 पर्व 4 पद अतएव आम्भे माने बाप्तिस्म द्वारा मरण रे ताहांक सहित समाधि प्राप्त होइछु, जेपरि ख्रीष्ट पितांक गौरव द्वारा मृतमानक मध्यरु जो प्रकारे उत्थापित हेले आम्भे माने मध्य सही प्रकारे जीवनर नूतन भावरे आचरण करू। प्रिय बंधुगण, आम माने प्रत्येक ख्रीष्ट विश्वासी एवं आम माने विश्वास करू जे ख्रीष्ट उत्थित होई अछंती। सेथिबे आज आम माने एठारे एकत्रित होई अछु तांकर सेवा करे निमंते। आज प्रभु आम मान को ए प्रकार वार्ता दा पई चाहंती जे जदि आम माने ख्रीष्ट विश्वासी एवं प्रभु जे जीशु को उठेले तांको महिमा रे तांकर गौरव रे यह जदि आम माने विश्वास करू तेबे आंभ मान को जीवनर नूतन भावरे आचरण करने को पड़िबो। प्रिय बंधुगण, आज ये पुनरुत्थान रे आम मान को ईश्वर गोटे कथा कह चाहती जे आम माने आम मानकर आचरण रे परिवर्तन आनिबार आवश्यकता रही। आम मानकर आचरण रे यदि परिवर्तन न आसे, आम मान को ख्रीष्टीय जीवन रो आचरण रे यदि परिवर्तन न आसे ताहले आम माने बाप्तिस्म नहींचु सत, किंतु आम माने ईश्वर जीशु ख्रीष्टंकर पुनरुत्थान को आम माने प्रत्यक्ष भाव में अस्वीकार करूछु। तेणुक प्रिय बंधुगण, आम मान को जानिया को पड़िबो शास्त्र अनुसार कि प्रकार भाव में आचरण करने को पड़िबो। आज आम मान को ईश्वर यही वार्ता दौरान जे आम माने आम मानकर आचरण रे परिवर्तन आम मान को आनिया को पड़िबो। धन्यवाद। आम समय मंडलीर कयर ठारू दुईटी गीत बोला जीव। समय आम प्रभु को उद्देश्य आनी दान नैवेद्यटी संग्रह करवा।
ଯୀଶୁଙ୍କର ଜାଣୁଏ ଜଗତ ତାକୁ ପ୍ରାଣକଟ ଜୀବନର। ସୀମା ନାହିଁ ଆନନ୍ଦର, ଆଜି ସାରା ଜଗତର। ଚଉଦିନେ ଶୁଭେ ଖାଲି ଜୟଗାନ ବିଜୟର। ଜୟଗାନ
ଉଠୁଛି ଆକାଶେ, ଶୀତଳ ସମୀର ବହୁଛି ଆନନ୍ଦେ। ବିଜୟର ଆଜି ଏହି ଶୁଭ ଦିନେ, ବିଜୟର ଆଜି ଏହି ଶୁଭ ଦିନେ। ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ନିମନ୍ତେ ମଣ୍ଡଳୀର କଏର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ଆମେ ଏହି ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜ୍ଞାପନ ଶୁଣିବା ମଣ୍ଡଳୀର ସମ୍ପାଦକ ମହାଶଙ୍କ ନିକଟରୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆମ ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ। ଦ ଗ୍ରେସ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଇଜ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟୁ ଇଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଅସ୍। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ହେତୁ ହିଁ ଆମମାନେ এই ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଉ ଉପାସନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ପାରିଛୁ। ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ କି ଏଇ କରୋନାର କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଉପାସନା ଗୃହରେ ଉପାସନା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପାଇଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ହେତୁ ଆମମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେବାକୁ ପାରିଛୁ। ଯଦିଓ ଆମମାନେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଆମମାନେ ଉପାସନା କରିବାକୁ ପାରିଲୁ, ତଥାପି ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କଲେ ଏବଂ ଆମମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆମମାନେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆମମାନେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାମରେ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଉଅଛି। ଆମର ମଧ୍ୟରେ ରେଭରେଣ୍ଡ ଡକ୍ଟର ସୁଶାନ୍ତ ପାତ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ ଗତ 1 ତାରିଖରୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଅଛି। Our heart and minds are filled with immense joy as Reverend Dr. Sushanta Patra and his wife, they are in our midst to minister his kingdom. So I, on behalf of Balasar Baptist Church and on my own, would like to extend our heartfelt thanks and gratitude to them. Really, we are very privileged that in these days we could be able to know the tremendous truth of the biblical doctrinal truth, and we are very much encouraged. They have been ministering among our congregation since 1st April. So we are really grateful to them. May God abundantly bless them and their ministry. And I assure them our prayer that Lord will use them abundantly for the extension of His kingdom. କୟାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ବିଶେଷ କରି ସେମାନଙ୍କର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସିଙ୍ଗର୍ସ, ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ଭାଇ ସଂଗ୍ରାମ କିଶୋର ସିଂ, ଜୋସେଫ ସିଂ, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମହାପାତ୍ର, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି, ଜୋସେଫ ସିଂ, ରୂପକ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମହାପାତ୍ର, ସେମାନଙ୍କର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ହେତୁ ଆମମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଗୀତ ଆମମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମାନବ ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଥମାସ ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ନିମନ୍ତେ। ବାଲାସର ସି ୟୁନିୟନର ସମସ୍ତ ଅଫିସିଆଲ୍ସ, ତାଙ୍କ ମେମ୍ବର୍ସମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ।
गोटे दिन मध्य से ग्रेवियर्ड सफाई कार्य आमको साहाय्य करथिले। पुणी आज गुड फ्राइडे दिन 2:30 बेले जो लाइव टेलीकास्ट होता एवं आज जो लाइव टेलीकास्ट होची यह बालासर सी यूनियन रो पिला मानकर सहयोग निमंते तेणुक मंडल तरफ से धन्यवाद ज्ञापन करुअछि। आज सम्बलपुर चर्च रे वाक्य प्रचार करथिले अभिराम सिंह, तांको मध्य मंडल तो धन्यवाद दउछि। गुड फ्राइडे दिन वाक्य प्रचार करथिले सम्बलपुर रेभरेंड विमल कुमार जेना, तांको मध्य मु मंडल तरफ धन्यवाद ज्ञापन करुअछि। समस्त पालक मानक मु धन्यवाद दउछि सेमानकर सहयोग निमंते एवं सेमानकर एडवाइस निमंते। समस्त डिकन कमिटी मेंबर्स मान को मु धन्यवाद दउछि। आमाने ए कोरोना समय रे जते बेले आमाने मीटिंग डाकिछु सेमाने आसीचंती एवं आमान को विभिन्न प्रकार डिसीजन नबारे सेमाने आमको साहाय्य करिचंती। प्रद्युत दास को धन्यवाद दउछि। ग्रेवियर्ड क्लीनिंग वर्क जे थिले जे दायित्व रे तांको मध्य धन्यवाद दउछि जे सी तांकर अक्लांत परिश्रम हेतु आज जो माने कबरखाना जाइथिबे सेमाने देखिथिबे कि प्रकार भाबरे कबरखाना आमानकर परिष्कार परिच्छन्न करा जाइछि। प्रदीप कुमार दास आमाने कालिया भाई बोली जानुछु, तांकर उद्यम हेतु आमानकर ए वर्ष आमानकर कबरखाना सफाई कार्य अधिक अर्थ खर्च है नहीं, कारण से वर्ष तमाम से कबरखाना सफाई कार्य से आमानकु साहाय्य करचंती। आवश्यक विषय आवश्यक अर्थ से आमानकु जगैचंती। तेणुक प्रदीप भाई को मध्य मंडल तरफ धन्यवाद ज्ञापन करुअछि। गत रविवार आमने उड़िया सर्विस दान पाइथिलु 12,882 टंका, इंग्लिश सर्विस पाइथिलु 10,011 टंका, सम्बलपुर वार्षिप पाइथिलु 1,409 टंका, मंगलपुर वार्षिप पाइथिलु 150 टंका, बड़साई वार्षिप सर्विस पाइथिलु 250 टंका, मणिनाथपुर वार्षिप सर्विस पाइथिलु 580 टंका, धन्यवाद एवं दशमांश दान पाइथिलु 3,600 टंका, सेल ऑफ फ्रूट्स पाइथिलु 80 टंका, एनुअल थैंक्स आमाने चैरिटी एनवलप पाइथिलु सेथरे तार परिमाण थिला 650 टंका। एपरि सरमोटा माने दान पाइथिलु 29,612 टंका, 29,612 टंका। आज बड़साई रे मध्य एवं मणिनाथपुर मध्य रेवरेंड सामुएल नायक वाक्य प्रचार करछन्ते, तांको मध्य मंडल तो धन्यवाद दउछि। एवं मंगलपुर समा नायक से वाक्य प्रचार करते मंडल तो धन्यवाद ज्ञापन करुच्छी। आपण जानी खुशी हे आज सकाळे 3 जन 2 जन पुओ जड़े झील से प्रभु यीशु ख्रीष्ट को निजर व्यक्तिगत कथा ग्रहण कर सर्वसाक्षात बाप्तिस्म ग्रहण करिसेंती। आमने जेहेतु आमनकर पूर्व पट एवं पश्चिम पट आमने उपासना करुचु कोविड कटकणा निमंते, तेणुक पूर्व पट जो 2 जन से बाप्तिस्म से आम 10टा समय आम ग्रहण करिचु एवं आज पश्चिम पटे जो भाई डुबन होती आम आज 4टा बेले उपासना आम भोज समय आम ग्रहण करवा। आपण विशेष करी से पुओ झील मान प्रार्थना करूँ जपरी से प्रभुरे से दिन दिन बढ़े। भास्करगंज एर जड़े भाई जड़े नुआ गाड़ी किणी हेतु 2,000 टंका प्रभु मंदिर को आनी। नीलाबागर जड़े भौणी धन्यवाद दान 600 टंका, नीलाबागर जड़े भाई धन्यवाद दान 500 टंका, नीलाबागर जड़े भाई दशमांश दान 15,000 टंका एवं परिवार प्रार्थना मागिंट। अंगार गड़िया जड़े भौणी धन्यवाद दान 500 टंका, नीलाबागर जड़े भाई दशमांश दान 3,800 टंका, नीलाबागर जड़े भौणी धन्यवाद दान 1,200 टंका, बैसिंगार जड़े भौणी दशमांश दान 200 टंका, बैसिंगार भौणी धन्यवाद दान 100 टंका, सहदेव कुंटार जड़े भाई धन्यवाद दान 2,000 टंका, कुरुड़ार जड़े भाई धन्यवाद दान 1,000 टंका, पुणी बालियार जड़े भाई दशमांश दान 2,500 टंका प्रभु मंदिर को आनी। आमने समस्त भाई भौणी मान प्रार्थना स्मरण करवा और परिवार मान प्रार्थना स्मरण करवा। आपण मैंने जानते जे गत 29 मार्च अपराह 5टा समय आमर मंडल जड़े वयोज्येष्ठ सभ्य मिस्टर रजत कुमार साहू
ସେ ପରଲୋକ ଗମନ କରିଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ବୟସ 90 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। 30 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ କବରଖାନାରେ ତାଙ୍କୁ କବରସ୍ଥ କରିଛୁ। ଆମମାନେ ବିଶେଷ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିଜର ଶାନ୍ତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ପରିବାରର ସମସ୍ତ ପୁଅ ଝିଅ ପୁଣି ତାଙ୍କର ନାତି ନାତୁଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜର ଶାନ୍ତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ କରନ୍ତି। ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ମିସେସ୍ ରଶ୍ମି ସିଂ, ୱାଇଫ୍ ଅଫ୍ ବିକ୍ରମ ସିଂ ଭାସ୍କରଗଞ୍ଜ ବି, ସେ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀକୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ତାଙ୍କର ଅପରେସନ୍ ଅଛି। ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗିଛନ୍ତି ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଗହଣକୁ ପୁନର୍ବାର ଆସି ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ସେ ସେବା ଉପାସନା କରିବାକୁ ପାରନ୍ତି। ମିଷ୍ଟର ପ୍ରବୀଣ ମହାପାତ୍ର ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଭେଲୋର, କିନ୍ତୁ ଭେଲୋରରେ ଯାହା ହଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ସେ ଅନେକ ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ଭେଲୋର ଡକ୍ଟରମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବୀଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ସେ ପଠାଇଦେଲେ ଯେ ଏଠି ଆଉ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ପୁଅ ତାଙ୍କୁ ବାଙ୍ଗାଲୋରକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ପ୍ରବୀଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ତାଙ୍କର ଯେତେ କ୍ରିଟିକାଲ କଣ୍ଡିସନ ହେଉନା କାହିଁକି, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ହୟତ ଅସମ୍ଭବ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସମ୍ଭବ। ଯଦି ସେ ଚାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆମମାନେ ମିଷ୍ଟର ପ୍ରବୀଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ତାହେଲେ ସେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣକୁ ସେ ଫେରିଆସିବେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ସେ ସେବା ଉପାସନା କରିବେ। ଆସନ୍ତା ରବିବାର 11/4 ଆମମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ ପର୍ବ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆପଣମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ବାର୍ତ୍ତା ସହ ଆପଣମାନେ ଏଇ ବାର୍ଷିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ ପର୍ବର ଯେଉଁ ଡୋନେସନ୍ ଏନଭଲପ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମମାନେ ଆସନ୍ତା ରବିବାର ତାହା ପାଳନ କରିବା। ଆପଣମାନେ ସେଇ ଏନଭଲପକୁ ପ୍ରଭୁ ଯେ ପ୍ରକାର ଚାଳନ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ସେ ଏନଭଲପକୁ ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଦାନ ସଂଗ୍ରହ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଦେବାକୁ ପାରିବେ। ବାର୍ଷିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତା ରବିବାର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବେ ଇଂଲିଶ ସର୍ଭିସରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସର୍ଭିସରେ ରେଭରେଣ୍ଡ ଅଭିରାମ ସିଂ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ବାର୍ଷିକ ସର୍ଭିସରେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବେ ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟ ସାଧନ ମଣ୍ଡଳ। ତେଣୁକରି ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେପରି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତି। କଟେଜ ପ୍ରେୟରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏ ପ୍ରକାର ରଖାଯାଇଛି। ପୂର୍ବ ପଟେ 5/4/21 ଚର୍ଚ୍ଚଲେନ୍ ସ୍ଥିତ ବିଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବାସଭବନରେ, 6/4/21 ମଙ୍ଗଳବାର ମିଶନ ଗାର୍ଲସ ୟୁପି ସ୍କୁଲ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ମିଷ୍ଟର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ବାସଭବନରେ, ସେହିପରି 7/4/21 ବୁଧବାର ମିଶନ ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବାସଭବନରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳୀର କଟେଜ ପ୍ରେୟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ସେହି ପ୍ରକାର ପଶ୍ଚିମ ପଟେ 5/4/21 ସୋମବାର ସରସ୍ୱତୀପୁର ସ୍ଥିତ ମରିୟମ ସାନ୍ତାଣଙ୍କ ବାସଭବନରେ, 6/4/21 ମଙ୍ଗଳବାର ବାଲିଆ ସ୍ଥିତ ମିଷ୍ଟର ଏମ୍ଏନ୍ କୋଟିସ୍ଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଏବଂ 7/4/21 ବୁଧବାର ଭାସ୍କରଗଞ୍ଜ ବି ସ୍ଥିତ ମିଷ୍ଟର ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଗାଁଙ୍କ ବାସଭବନରେ ମଣ୍ଡଳୀୟ କଟେଜ ପ୍ରେୟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ସମୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସନ୍ତା ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରେମିକ ଦୟାଳ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉ ଆଜିର ସଂଗୃହୀତ ନୈବେଦ୍ୟକୁ ତୁମରି ପାଦ ତଳେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ ଦାନ ସକଳ ଆଣିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇଥିବାରୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉ। ତୁମ ହେତୁ ଏହି ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିଛି, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ତୁମ ନିକଟରେ ରଖୁ। ପ୍ରଭୁ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ନିବେଦନ କରୁ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ରଶ୍ମି ଭଉଣୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ଆଗାମୀକାଲି ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ତାଙ୍କର ଅପରେସନ୍ ଅଛି। ତୁମର ହସ୍ତ ତହିଁରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ତହିଁରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସନ୍ତାନ ରକ୍ଷା ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ତୁମର ପାଇଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ବହନ କରନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ନିବେଦନ କରୁଅଛୁ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ନିରୁପମା ସରେନ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ।
ପ୍ରବୀର ମହାପାତ୍ର ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ନିବେଦନ କରୁ। ଏପରି ଅନେକ ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅସୁସ୍ଥ ପୀଡ଼ିତ ବୟସ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମ ପାଦ ତଳେ ରଖୁଛୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ନିବେଦନ କରୁଅଛୁ। ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆମେ ତୁମକୁ ପ୍ରଭୁ ନିବେଦନ କରୁ, ଯେପରି ତୁମର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାକୁ ପାରେ। ପବିତ୍ର ପିତା, ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପରିବାରକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷକୁ ଆମେ ତୁମ ପାଦ ତଳେ ରଖୁଛୁ। ତୁମର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ସମସ୍ତେ ଯେପରି ସୁସ୍ଥ ସୁରକ୍ଷିତ ରହି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପାଇଁ ବଢ଼ିବାକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପାରିବେ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ ବକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। 1 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ତୁମ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଏମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେବା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଅଛି, ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତୁମଠାରେ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଠୁ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଉପାସନାରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ଦେଇ ପରିଚାଳନା କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଏ ସମୟରେ ଆମେ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ବକ୍ତା ଶ୍ରୋତା ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୁମ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହେଉଛୁ। ଆଜି ଦିନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ନୂଆ ଭାବରେ କଥା କହି ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହ ଗୃହକୁ ବାହୁଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ଦୟା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ସବୁ ମହିମା ସବୁ ଗୌରବ ତୁମକୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ଏ ସମୟରେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା। ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ବକ୍ତା ଅଛନ୍ତି ରେଭରେଣ୍ଡ ଡକ୍ଟର ସୁଶାନ୍ତ ପାତ୍ର ମହାଶୟ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ସେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। महान पुनरुत्थित प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ नामରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହା ଅନୁଗ୍ରହରୁ ଆମେ এই ବିଶେଷ ଦିନଟି ଆଉ ଗୀତରେ କୟାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଗାଇଲେ ଆଜିକାଲି ଆନନ୍ଦ ବିତରଣ ହେଉଛି। ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ବିତରଣର ଦିନ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ଜୀବିତ, ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜିର এই ବିଶେଷ ଦିନ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦିନରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ, ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିପାରିଲୁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ। ମୁଁ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଜଣ ମୋ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୋର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଉ ମୋର ଯେଉଁ ମିଶନ ଯାହା ନାଁ ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଫେଲୋସିପ୍, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅନେକ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଅନେକ ଜଣ ନ୍ୟାସନାଲ ଫେଲୋସିପ୍ ବିଷୟ ଚିନ୍ତିତ ରୁହନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଉତ୍ତରୀୟ ଭାରତ ଆମେ କହୁ, ହିନ୍ଦୀ ବେଲ୍ଟ, ଆଉ ତାପରେ ଆସାମ, ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ବେଙ୍ଗଲ, ଏଇଠାରେ ଆମେ କାମ କରୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁସମାଚାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଚାର ହେଇନାହିଁ, କେହି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଆମେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଉ, ଯେପରି ସେଠାରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରି ଅନେକ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣି ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ କରିପାରୁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ এই କଥା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରେ, why should some hear the gospel over and over again? କାହିଁକି କିଛି କିଛି ଲୋକ ସେଇ ସୁସମାଚାରକୁ ବାର 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 ଶୁଣିବେ? When there are thousands and millions in our country who have not heard the gospel even once. ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଆମ ଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ এই ମହା ଆନନ୍ଦର ସୁସମାଚାର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଥରେ ବି ସୁଯୋଗ ପାଇନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି? ଅତଏବ ଯେଉଁଠାରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରାଯାଏ ନାହିଁ, ସେଇଠାରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାଇଲେ ଆନନ୍ଦର ବିତରଣ କରିବା,
ସେଇ ହେଉଛି ସେ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ବିତରଣ କରିବା ଅବଶ୍ୟ ଉଚିତ। ସୋ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାର ଅଭିଜ୍ଞତା। ସକାଳେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ କଥା। ଆମେ କହିଥିଲୁ କି ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ ନେଇ ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଆମେ এই ଗିର୍ଜାରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା କି ପ୍ରକାର ଅଭିଜ୍ଞତା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାଇବଲ ଅଛି ଦୟାକରି ମୋ ସହିତ ଖୋଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ ତାର 15 ପର୍ବ ଖୋଲିକି ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ ତାର 15 ପର୍ବ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରେରିତ ପୌଲଙ୍କର ଲେଖା କରନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ। ଆଉ କରନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅନେକ ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଇଚ୍ଛୁକ ନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ତଥ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ଖୁବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅତଏବ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଅଂଶଟି ଖୋଲା ରଖିବା। ଯଦି ଆପଣ ପଞ୍ଜାବରେ ଯିବେ ଆପଣ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, କ୍ୟାଥୋଲିକ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଆନ୍ତୁ, ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଆନ୍ତୁ, ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟାଲ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଠି ପାଳକ ଠିଆ ହେବେ ଆଉ ଠିଆ ହେଇ କହିବେ ଆମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜୀବିତ ପୁନରୁତ୍ଥିତ। ଆଉ କଂଗ୍ରିଗେସନ ଜୋରେ କହିବେ ହାଲେଲୁୟା। ସେ ପଞ୍ଜାବୀ ଷ୍ଟାଇଲ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ନା। ମୁଁ କହିବି ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ। ଆପଣ ମାନେ ଯେତେ ଜୋର ମାନେ ପଞ୍ଜାବୀ ମାନଙ୍କର ଗଳା ଠାରୁ ଆହୁରି ଜୋରେ ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ହାଲେଲୁୟା। ଠିକ ଅଛି? ପାଳକ କହିବେ ତ? ଆଚ୍ଛା କହିବେ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ପାଳକ ଯଦି କହିବେ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ। ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ। ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କହିବା ପରେ ତାପରେ କ୍ଷୀଣ ସ୍ୱରରେ ପଞ୍ଜାବୀ ପାଳକ କହିବେ ସେ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଯେପରି କହିଥିଲେ ସେଇପରି ଉଠିଛନ୍ତି। ଆସ ସେ ଯେଉଁଠାରେ ଶୋଇଥିଲେ ସେଇ ସ୍ଥାନ ଦେଖ, ସେ ଏଠାରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଏକ ବିଶେଷ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଦୁଇଟା କଥା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର। ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର। ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣେ ସେ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆଉ ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରେ। ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସେ 4 ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ, ମାନେ ଦିନ ପରେ ଦିନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ବାପ 14 ପୁରୁଷ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଅନେକ ଦାନ ଦିଅନ୍ତି, ସବୁ କିଛି, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହିଁ, ପାପର କ୍ଷମାର ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କଣ କହିବେ? ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଛଡା ଆଉ କଣ କହିବେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସୀ। ମନେ ଅଛି ଯୀଶୁ ଅନେକ ଥର କହିଲେ ହେ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସୀ, ହେ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସୀ, ହେ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସୀ। ତୁମେ କାହିଁକି ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛ? ବିଶ୍ୱାସ କର ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ଦେଖିବ। ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଜଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁକୁ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ
খুব অল্প। মোর যদি এইটা হুয়ে তাহলে মোর কোন হব? মোর যদি এইটা হুয়ে, পাଳ প্রভু আপন তো এতে প্রার্থনা কলে, কাହିଁ ମୋ ରୋଗ ତ ସୁସ୍ଥ ହେଲା ନାହିଁ। মতে জনে ডাকিকি তাଙ୍କ স্বামী মরি ଯାଇଛନ୍ତି, মতে କହିଲେ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଅଧିକା ଉଠିବ। ଏତେ ଜଣ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଟିକେ ଭଲ କରି କରିବେ, ମାନେ ଭଲ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାଟା କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଯାହା ହଉ ଭଲ କରି ଯଦି ଟିକେ କରିବେ ତାହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଉଠି ଠିଆ ହବ। ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ଜାଇରସ୍ କନ୍ୟାର ସେ ଉଠିଲା, ନାଇନନଗର ବିଧବାର ପୁଅ ଉଠିଲା, କେତେ ଜଣ ସବୁ ଉଠିଲେ, ଲାସାର ଉଠିଲା, ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହବ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏଇ କଥା କାହିଁ କହୁନାହାନ୍ତି? ନା 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 ନା, ଆପଣ କହିଲେ ତାହା ହବ। ଅନେକ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସୀ ହଉଛି ବହୁତ ମାରାତ୍ମକ, ଆଉ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସୀ ଯୋଉମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଏପଟେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଅନ୍ଧଟାକୁ ପୋଷିକି ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ এই সপ্তাহ মিটিং সময় মু আপনার জন গোটে ঘটনা কইলি, মু পুଣି সেইটা আউথরে উচ্চারণ করা চাহে, কারণ সেটা এত অদ্ভুত এত দুঃখজনক। কটক সহরে, মু কটকর লোক, কটক সহরে শুক্রবার দিন গোটে ঝিওর বাহাঘর হয়েছে। বরযাত্রী রাতি বেলা আসନ୍ତି, ଆଉ ବରଯାତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ମତେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଡାକନ୍ତି ଆମେ କ୍ଷମା ମାଗୁ, କାହିଁକି ଏତେ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କର। ଯାହା ହଉ ସେ ଡେରି କରି ଆସନ୍ତି, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ତାପରେ ବିଦାୟ ହବ। ଆଉ ଝିଅର ମା ଏକଦମ ବ୍ୟସ୍ତ, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଆଉ ତାପରେ ଖୋଜି 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 ମତେ ଧରିଲେ, କହିଲେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, କାରଣ 12ଟା ବାଜିବା ପାଇଁ ଆଉ ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ ଅଛି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିଛନ୍ତି, ଏକତ୍ର କରୁ କରୁ ଆଉ 2 ମିନିଟ ଚାଲିଗଲା, 12ଟା ବାଜିବାକୁ 3 ମିନିଟ। କାହିଁ କଣ ହେଲା? 12ଟା ବାଜିବା ସାଙ୍ଗେ କଣ ସମସ୍ତେ, ନା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ତ ଏଇଟା ଶନି ପଶିଯିବ। ମତେ ଯାହା ରାଗ ଲାଗିଲା, ମୁଁ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ତା ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଶନି କୁଆଡେ ଉଡିକି ପଳେଇଯିବ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ନା ଶନି ପଶିଯିବ, ବରକନ୍ୟାଙ୍କର ଜୀବନରେ ବହୁତ ଆଘାତ ହବ। ଏପଟେ ଯୀଶୁ 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 ବୋଲି ତୁମକୁ ଡାକେ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପୋଷିକି ରଖିଛି। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ହୃଦୟର ସରଳତାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମର ପଛ ପଛେ ଯିବି। ଦୁଃଖ ଆସୁ, କଷ୍ଟ ଆସୁ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସୁ, ଯାହା କିଛି ଆସୁ, ବାଧା ଆସୁ, ମୁଁ ତୁମ ପଛ ପଛେ ଯିବି, ତୁମର ବାଧ୍ୟ ହେବି। ଆଉ ଯଦି କେବେ କୌଣସି ଭୁଲ କରେ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୋର ଭୁଲକୁ, ମୋର ପାପକୁ ମୁଁ ଚାପିକି ରଖିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରିବି, ଆଉ ତୁମ ପଛ ପରେ ହୃଦୟର ସରଳତାରେ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଗମନ କରିବି। ପୁନରୁତ୍ଥାନ ର ମୂଳ କଥା ହଉଛି ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଆମକୁ ଏଇ କଥା ସ୍ମରଣ କରିଦିଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ହୃଦୟର ସରଳତାରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସରେ ଆହୁରି ଗଭୀରରୁ ଗଭୀରରୁ ଗଭୀରକୁ ଯାଉ। ବିଶ୍ୱାସରେ ଶକ୍ତ, ଧର୍ମରେ ଶକ୍ତ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଧର୍ମ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ ଈଶ୍ୱର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହଉଛି
जो माने विश्वास करती से माने मुखरे स्वीकार करती। मोर गोटे माने एटा होची गोटे अभ्यास होची ट्रेन गले बा एरोप्लेन गले पाखरे जे बसे ताकू किंतु जीशुଙ୍କ कथा न कहले मोर भात हजम हुए नहीं। आप विश्वास करेनि जदि मु क्या प्रभु को पाक जय करे यही समय रे मु बेसी लोक को रास्ता रे जय करे पुलपिट नुहे। जदि के प्रभु को पाक आसती पुलपिट मिनिस्ट्री पाई नुहे सेवा कार्य पाई नुहे किंतु रास्ता रे साक्ष्य बहन करने द्वारा मुखरे स्वीकार। भाई बड़ी माने जदि आपण मुखरे स्वीकार न करछती जे प्रभु यीशु जीवित आपण को मुह बंद कर रखतु। मोर मन अच्छी गोटे गाँव रे एक सुसमाचार प्रचार केमती करा जाए मु शिक्षा दूली और शिक्षा देवा समय ये शब्दटा आसिला मुखरे स्वीकार। देखिली ये कथा कहला पर जड़े पिला उठिक चलीगला मु भाविली मत परिश्रम लगुच से जाइए बाथरूम जाइए देखला लोक आसुनी कौन पे आसुनी से गिरजाघर गेट रु चिल्ले की जाइए ता गाँ को ता गाँव रे प्रत्येक घर को जाइए कही ए काले भाई जीशु जीवित ए बाबी नाना जीशु जीवित ए अशोक दादा जीशु जीवित पूरा गाँटा घूरी घूरी समस्त घर रे से जीवित जीशु जीवित बोली घोषणा करे। तापर अनेक समय पर फेरी आसी ध्वंस मुझे कौन कुआड़े जाइए आपण ना टिके बाहर जाइए मो परे कहबी ना अबिका कहना ना 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 परे कहबी परे बुझिली जे से जाइए कहले देखंतु आज्ञा पात्र बाबू देखंतु मु बुझी पाइली मो मन रे ए प्रकार एक बोझ आसिला जे मु अबाध्य होइछि मु जीशुंकर शिष्य नुहे मु जीशुंको जानी नाही मु अविश्वासी मुझे विश्वासी ही थांती ताले मु मुखरे स्वीकार करथांती। एई कथा कहबा परे सुनिबा परे मु आ समय काटिया पाई चाहली नहीं मु दौड़ी गली घरे घरे समस्त को गाँव रे जड़ी आसली जे जीशु जीवित आसे आमर पाप क्षमा करने पाई प्रस्तुत। भाई बड़ी माने जो माने हृदय रे विश्वास करती से माने मुखरे स्वीकार करती। रोमी तार 10 पर्व 9 पदर लेखा अछि जेणु तुम्भे जदि मुखरे जीशु को प्रभु बोली स्वीकार करिवो आ ईश्वर ताहांको मृत मानक मध्यरु उठाई अछंती बोली हृदय रे विश्वास करिवो तेबे तुमे परित्राण पाइबो। आइबन 19 पर्व 25 पद लेखा अछि मात्र मु जाने जे मोहर मुक्तिदाता जीवित अटंती ओ शेषरे से पृथ्वी उपरे ठिया हेबे। माथ्यू तार 10 पर्व 32 पद लेखा अछि आउ जे केही लोकंक साक्षात मते स्वीकार करिवो मु मध्य मोहर स्वर्गस्थ पितांक साक्षात ताहांकु स्वीकार करिबी। कि मर्मांतिक भयानक एक पद यदि आमे मुखरे स्वीकार न करू जे प्रभु जीशु जीवित और पुनरुत्थित ईश्वर जीशु कहती से भी पिता सामने रे आमको स्वीकार करेंगे नहीं आ दरकार पड़े कहे ये किए मुझे जाने नहीं अनंत नरकरे आमको जीवाक पड़ो। लुक तार 12 पर्व 8 पद लिखाची आ मु तुमको कहूची जे के लोकंक साक्षात मते स्वीकार करिवो मनुष्य पुत्र मध्य ईश्वर दूत मान साक्षात ताहांकु स्वीकार करिबे स्वीकार करिवे। प्रेरित तार 2 पर्व 32 पद जीशुंकु ईश्वर उठाई अछंती ए विषय आमे माने समस्ते साथी। मन रखु शिष्य माने भय रे कंपुचंती अनेक प्रकार बाधा हे परे तांको चमड़ा उठाई देबे हे परे तांको मारी पकेबे एते भयर मध्यरे
ସେମାନଙ୍କ କଥା ହଉଛି କଣ? ଈଶ୍ୱର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରମାଣ ଚାହାନ୍ତି? ଆପଣ ପ୍ରମାଣ ଚାହାନ୍ତି? ଆମେ ତାହାର ସାକ୍ଷୀ। ଆମେ ତାହାର ସାକ୍ଷୀ। ସେଥିପାଇଁ ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମାଛ ପରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଚିତ୍ର ସେମାନେ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଇତୁସ୍, এটা শব্দর অর্থ হচ্ছে ইতুস। এই প্রকার এক বিষয় নেইকি যেটাকে ইতুস পরি আপনার দেখুন মাছ পরি দেখা পাই, কিন্তু তার যে লাঞ্জ দুইটা মিশা যায় নাই। এর অর্থ কোন জানতি? তা মানে ঈশ্বরঙ্কর সুসমাচার, পুনরুত্থানর সুসমাচার সর্বজাতি পায়, তার শেষ নাই। যদি এমতি হইতান্তা যোড়া হয়ে পারতান্তা, এমতি মানে আউ যোড়া হয়ে পারিব নাই। ইতুস আদ্য মন্ডলীর শিষ্য মানে এই প্রকার একটা এক ছবিকু বা এক ধাতুর তৈরি করতে জিনিস আপনার দেখিথিবে অনেক জন খ্রিস্টান ঘরে সামনে এমতি লগা থাকে, কার কার গাড়িরে লগা থাকে, সেমানে এমতি গোটে নেই পকেটে নেইকি যাতে। আর যেতবে কৌশি মার্কেট জায়গাকে যাতে সেমানে এমতি লুচেইকি টিকে দেখাতে। আর যদি কেউ চিনি পারে তাহলে ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଏକାଠି ହେଇଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ଏକାଠି ହେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ, ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏକ ମନ ଏକ ପ୍ରାଣରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ଯୋଉ ନାସରିତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆପଣ ବଧ କରି ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇ ନାସରିତ ଯୀଶୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଜୀବିତ, ଆଉ ଆମେ ତାହାର ସାକ୍ଷୀ। এটা উচিত ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ପେଶା ପରି ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର। ତ ଆଜି এই পুনরুত্থাନରେ এই যে প্রথম করন্থীয় তার 15 পর্ব, তার কোন প্রকার অভিজ্ঞতা আমাকে অভিজ্ঞ করিব যে পুনরুত্থিত খ্রিস্ট সে জীবিত আর সে আমনক মধ্যে অଛନ୍ତି। মু আপন মান পাখরে চারোটি প জনাইয়া পাই চাহে। আই ওয়ান্ট টু সজেস্ট 4 পজ, পি বি কইলে হব, আর যেটা আমাকে সাহায্য করিব এই যে পুনরুত্থান অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া পায়। প্রথম প হচ্ছে যেটাকে কুয়াযায় প্রশংসা। প্রশংসা। আর ভাই ভৌণী মানে কয়ার ভাই ভৌণী মানে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে দুইটা গীত গাইলে, আর সেটা প্রশংসার গীত লা, প্রশংসার গীত লা। প্রশংসা আমি যেতবে প্রশংসা করু সেতবে আমি ঈশ্বরଙ୍କୁ সম্মান করু ও তাঙ্কর কর্তৃত্বକୁ আমি স্বীকার করু। উপাসনা মধ্যে দুইটি বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ, গোটা হচ্ছে প্রশংসা আর গোটা হচ্ছে ধন্যবাদ। প্রশংসা ও ধন্যবাদ যেতবে মিশি যায় সেতবে হুয়ে উপাসনা। প্রশংসা কোন পাই প্রশংসা করিবা? চারটা বিষয় পাই। দেখুন ঈশ্বরଙ୍କ বাক্যরে কোন লেখা আছে? 14 আর 17 পদরে লেখা আছে। প্রথম করন্থীয় তার 15 পর্ব 14 ও 17 পদরে লেখা হয়েছে। মু 17 পদটি পড়ুছি। পুনি যেবে খ্রিস্ট উত্থান হই নথায়ে তেবে তুমମାନଙ୍କର বিশ্বাস হি মিথ্যা, তুমি মানে এতেবেলে যায় পাপগ্রস্ত অছ। যদি খ্রিস্ট পুনরুত্থিত হই নাহান্তি তাহলে আমনଙ୍କର বিশ্বাস বৃথা। আর যদি খ্রিস্ট পুনরুত্থিত হইଛନ୍ତି তাহলে আমনଙ୍କର বিশ্বাস শক্ত। আর পাউল কহନ୍ତି করন্থীয়বাসী আনন্দ কর, ঈশ্বরଙ୍କର প্রশংসা কর, তাঙ্কর কর্তৃত্ব স্বীকার কর, কারণ তাঙ্কর প্রশংসা করু করু তুমি এই কথা বুঝ যে তুমি জনে বিশ্বাসী, আর তোমার বিশ্বাস পাই তাঙ্কর প্রশংসা কর। তারপরে দেখন্তু দ্বিতীয় বিষয় নিশ্চয়তা পায়। মু যেহেতু অনেক জন মানে ফার্স্ট জেনারেশন বিশ্বাস মানক মধ্যে কার্য করে, প্রায় বর্ষে প্রত্যেক মাসে অনেক জনক বাপ্তিস্ম দিয়ে, ডুবন দিয়ে।
ଆଉ ସମସ୍ତ ଅନେକ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆମେ କେମିତି ନିଶ୍ଚୟତା ପାଇବୁ ଯେ ଆମର ପାପ କ୍ଷମା ହେଇଛି। ଆଉ ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ ତାର 15-20 ପଦରେ ସେଇ କଥା ଲେଖା ଅଛି। ମାତ୍ର ଏବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତାବସ୍ଥାରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିବାରେ ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଜାତ ଫଳସ୍ୱରୂପ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଥମ ଜାତ ଆଉ ଆମେ ତାପର ବଂଶ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେବାର ଅଧିକାର ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଯଦି ଆଜି ଥାନ୍ତେ ଆମେ ତାହେଲେ ପଚାରନ୍ତୁ 2021 ସାଲର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦିବସରେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ଆଉ ସେ କଥା ପ୍ରଶଂସା କର ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର। ତୁମ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ପରିତ୍ରାଣର ନିଶ୍ଚୟତା ପ୍ରଭୁ ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 15-55 ପଦରେ ଏ ମୃତ୍ୟୁ ତୁମର ନାହୁଡ଼ କାହିଁ, ହେ ପରଲୋକ ତୁମର ଜୟ କେଉଁଠାରେ? ମୃତ୍ୟୁ ଛାଡ଼ି ପିଟିକି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଗଲା। ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ମଣିଷ ଠାରୁ ଦୂର ହେଲା। ଜାଣନ୍ତି ବାଇବେଲ 3 ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁ କଥା କୁହେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶାରୀରିକ ମୃତ୍ୟୁ যেটা অনিবার্য আমার সমস্ত যাওয়া হব। আউ গোটে হচ্ছে আত্মিক মৃত্যু তার মানে ঈশ্বর ঠার পৃথকীকৃত। আউ গোটে হচ্ছে অনন্ত মৃত্যু। আর প্রভু পুনরুত্থিত হেলে যেপরি আপন আউ মতে অনন্ত মৃত্যুর অনন্ত মৃত্যুর আমাকে যেপরি সে উদ্ধার করে পারନ୍ତି। আত্মিক মৃত্যু ও অনন্ত মৃত্যু যেপরি সে আমাকে উদ্ধার করতে। আর মনুষ্য দিন পরে দিন যুগ পর্যায়ে যুগে যুগে মনুষ্য যেপরি যেতে ভয়ে বাস করুলা, মোর তাহলে কণ হব, মু কেমতি বঞ্চিবি, কেমতি উদ্ধার পাইবি, মু বঞ্চিବାକୁ চাহে। আর প্রভু সে মৃত্যুর ভয় সে সম্পূর্ণ ভাবে দূর করে। মো মা যেতবে মরিগলে সেতবে সঞ্জবেলে গোটে প্রার্থনা সভা হুয়ে। মোর জনে বন্ধু তাঙ্ক না হচ্ছে সুব্রত সরকার। সুব্রত সরকার সে যাইলে আর সন্ধ্যা সময় প্রার্থনা সভায় মু বাপ্টিস্ট চর্চ পাড়কু কইদেলি দেখন্তু মোর বন্ধু প্রচার করে। হ্যাঁ ঠিক আছে। আর সে আরম্ভ কলে সুব্রত সরকার কলে ভাই ভৌণী মানে বংলার কহিলে ভাই ভৌণী মানে যদি স্বর্গ কণ এ শারীরিক মৃত্যু পরে কণ ঘটে তার যদি অল্প কিছু তুমি জাণন্ত তুমি আউ জগতে রহবা পাই ইচ্ছা করন্ত নাই। আউ সে বাক্য পরে বাক্য পরে বাক্য দেখাইলে কহিলে আমি যে জাগতিক জীবন যাপন করু এই জগতের বঞ্চু সেটা ক্ষণকাল স্থায়ী। আর যে সে কলে যদি তুমি জাণন্ত এই মৃত্যু পরে এই দৈহিক মৃত্যু পরে কোণ আম পাই প্রভু রচনা করেছেন তাহলে তুমি এই দৈহিক মৃত্যু পাই তুমি মৃত্যু পাই অপেক্ষা করবে না, ভয় করিব নাই। আর তাপরে কহি কহি সে কহিলে যে প্রভু পুনরুত্থিত হওয়া দ্বারা আম অন্তরে মৃত্যুর ভয়কে পরাজিত কলে, ডিফিটেড। There was a war, এক যুদ্ধ। ঈশ্বরଙ୍କ জীবন ও ঈশ্বর বিহীন জীবন যেটাকে অনন্ত মৃত্যু বা আত্মিক মৃত্যু কুয়া যায়, এମାନଙ୍କ মধ্যে এই দুইটা মধ্যে গোটে ধ্বংস হল, একটা যুদ্ধ হল। আর পুনরুত্থান দ্বারা এই জাগতিক মৃত্যুর ভয় সে পতিত হলা, পরাজিত হলা। আর তার পদ এই প্রথম করন্থীয়রে অনেক জায়গায় সে কথা লেখা আছে। অনন্ত জীবনর চতুর্থ হচ্ছে অনন্ত জীবনর আরম্ভ ও অনন্ত জীবনর আশার পাই তুমানে প্রশংসা কর। আমি সেই গীত গাও, যিশু তুমি মোর আশা,
ଗୌରବମୟ ଭରସା। ଆସୁ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଯେତେ ସମସ୍ୟା, ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା, ତୁମେ ମୋର ଭରସା। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଆଶା, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଭରସା। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ଯୀଶୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ ସେଇଦିନ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାକୁ ପଚାର ଯାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏହି 2021 ସାଲର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହିଥାନ୍ତି, ପ୍ରଶଂସା କର, ପ୍ରଶଂସା କର, ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର, ତୁମ ଜୀବନର ପରିତ୍ରାଣର ନିଶ୍ଚୟତା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର, ତୁମ ଜୀବନର ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ଦୂର ହୋଇଛି ତା ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା କର, ମୃତ୍ୟୁ ପରାଜିତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା କର, ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଯେଉଁ ଆଶା ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପାଇଁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ ହାଲେଲୁୟା। କ'ଣ ପାଳକ ବହୁତ ଜୋର କହିଲ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ପାଳକ କହିଲେ, ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଛି, ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚୟତା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ନାହିଁ, ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଆଶାରେ ଆପଣ ଡୁବି ଯାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ହାଲେଲୁୟା। ଭଲ କରି ଆଉ ଟିକେ ଭଲରେ ପ୍ରଶଂସା କର। କାହିଁକି ହାଲେଲୁୟା କହିଲି ଜାଣନ୍ତି? ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ମୁହଁ ଖୋଲିକି ପ୍ରଶଂସା କର। କାରଣ ଜାଣନ୍ତି ଏଭ୍ରି ତାର 13 ପର୍ବ 15 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ଆମର ସ୍ୱୀକାରକାରୀ ଓଷ୍ଠାଧରର ଫଳ ହେଉଛି ପ୍ରଶଂସା। ଆଉ ବାଇବେଲ କ'ଣ କୁହେ? ଲେଖା ଅଛି, ଆସ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସା ରୂପ ବଳି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାଙ୍କ ନାମ ସ୍ୱୀକାରକାରୀ ଓଷ୍ଠାଧରର ଫଳ ନିତ୍ୟ, ଖାଲି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦିନରେ ନୁହେଁ, ନିତ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜୀବିତ, ସେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାର ବଳି ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଆମେ ମନେ କରୁ ଏ କୟା 2ଟା ଗୀତ ଗାଇଦେଲା ଆମର ପ୍ରଶଂସା ଶେଷ ହେଇଗଲା, ବା ପାଳକ ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲିଦେଲେ। ଗୀତ ବୋଲିବାଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଆମେ ମୁଖସ୍ଥ କରୁଛୁ। ମୋର ବି ମୁଁ ଅନେକ ଦିନ ଧରି 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କଲିକତାରେ ଅଛି, ମୋର ବି ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ମୁଖସ୍ଥ ବହୁତ ଅଛି। ଆଉ ତ ତାକୁ ବି ଯଦି ଆପଣ ଶିଖେଇଦେବେ ଏ ଗୀତ, ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶା, ସିଏ ବି ଗାଇବ, ସେ ବି ଗାଇବ। କିନ୍ତୁ ଓଷ୍ଠାଧରର ବଳି, ପ୍ରଶଂସାର ବଳି, ଓଷ୍ଠାଧରର ଫଳ ନିତ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେବା, ନିତ୍ୟ ପ୍ରଭୁକୁ ଦେବା ଆମର ଉଚିତ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଏକ ଅଭିଜ୍ଞତା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିଜ୍ଞତା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପରାକ୍ରମ। ଅନେକ ସମୟରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିକି, ଯୀଶୁ ଯେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଏ କଥା ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଏଟା ଜାଣିବା ପରେ ବି ଆମ ଜୀବନ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ। ଭଉଣୀ କେମିତି ଅଛ? ଚାଲୁଛି, ଦୁଃଖୀର ଦୁଃଖ, ପାପ ହରତା, ହୃଦୟରେ ଶାନ୍ତି, ସକତି ଦାତା, आहे मनोरंजन सर्व दुख भंजन उठु जयकार, तुम्हें सत्य शांति जीवन मुक्ति। कौन है ना मुंड बिंदुची, कौन है पेट दरज करुची। केते सहजरे आमे भांगी पड़ू, दुर्बल हे पड़ू, सबू जेपरी आम सामने एक प्रश्नवाचक चिन्ह परी आम सामने ठिया जाए। और से प्रश्न को हटेवा पाई आमे आमर निजर बल आमर शक्ति को आमे सब समय व्यवहार करू। भूली जाऊ प्रभु जीशु पुनरुत्थित हवा द्वारा आमको जो क्षमता, आमको जो शक्ति, आमको जो सामर्थ्य देइछन्ति। मन अछि शिष्य माने पुनरुत्थान पर दिन जो मंदिर जाती आ जड़े भिकारी भिकारी मागुची भिक मागुची आ से कौन कहले, हे भाई सुना और रूपा आम पाखरे नहीं,
किंतु ना सहित जीशु नाम कौच उठ पराक्रम। एक कथा कहला बेलू मन पड़ जाऊँगी जम्मू कश्मीर मोर जड़े सहकर्मी ना हूँ जॉन माट्टू। जम्मू कश्मीर आप जानती जो पटे हूँ काश्मीर सेपटे मुस्लिम जो पटे जम्मू से हूँ काश्मीरी पंडित आ पंजाबी आ से थरे यात्रा कले गोटे निर्दिष्ट ग्राम जो ठारे जो निष्ठुर काश्मीरी पंडित माने बास करती से ग्राम को से यात्रा करे आरंभ कले। पूरा गोटा दिन से बस रे गले आतापरे 2 दिन तांको चाली चाली जीवाक पड़ला। तापरे चलिकी गले पहाड़ टपी 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 गले मन रखु सेठी शोयापाई जगह नहीं से गछ तले शोइब बाघ भालू सबू अच्छी सबू प्रकार अच्छी किंतु से जाउथिले जाइकी तापरे गोटे निर्दिष्ट ग्राम रे से जाइकी पहुँचिले पहुँचे जाउथिले आ जीवा समय तांकर गोटे प्रार्थना प्रभु एमती किछि कर कारण से गाँव रे तो होटेल नहीं ना रेस्टोरेंट नहीं जे जोठी जाई मैं पैसे दी खाई पारि एमती किछि कर जेपरि केही गोटे तार दरजा तार कबाट खोली दिए आ मते निमंत्रण करे आ जणे से गले जणे तांको पाई दरजा खोली देले से घर से परिवार सदस्य होचंती 47 जन बुझिपारे पिला मान ना दौनी छोट पिला नहीं खाली बड़ मान 47 जन माने प्रत्येक दिन तांको घर भोजी हुए आगे शिक्षा देले जीशु कथा प्रथम दिन रहिले किसी कहले नहीं द्वितीय दिन जब पचारे से जीशु कथा कहले बड़ साहस सहित ना चमड़ा उठेकी शेष के बुझी पारे ना कहले तापर द्वितीय दिन आउ टिके सिखाइले तृतीय दिन आउ टिके कहले एमती आस्ते 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 कही कही चतुर्थ दिन से घर जी बापा माँ से प्रभु जीशु को परित्राणकर्ता रूपे ग्रहण करते आतापरे तांकर पिला माने किंतु बहुत समय नियंती एमती करी 5 दिन रहिले पुणी 5 दिन पर 2 दिन चली चली के आसिले तापरे बस धरले बस धरिकी तापरे घर को आसिले किंतु तांका मनर बोझ रहा जे एमान को जो मान को सुसमाचार देइथिली जीशु को कथा कही तो आउटी किछि कह दरकार आ तापरे से कौन कले 2 सप्ताह पर तांकर भाई को नेकिरी से पुणी से यात्रा कले आ सेठी गले से घर को गले आ घर को जाइए बापा बुढ़ा बुढ़ी को से बाइबल शिक्षा दौरान हठात गोटे खबर आसला जे तुमर छेली को गोटे साप कामुड़ी आ से मृत प्राय पहाड़ उपर जो दक्षिणी छेली ओडिया लोक मैंने तो ओडिया ख्रीस्टियन लोक मैंने आसांगला ओडिया ख्रीस्टियन मैंने रविवार दिन कौन खाया जाती दक्षिण छेली ना सी मरी जा मृत प्राय तापर जाहो एम सब दौड़ बापा माँ माने गोटे छेली मरीगला बहुत टंका लॉस लक्ष लक्ष माने गोटे लक्ष तो कम से कम लॉस आतापर एमाने जाइछन्ति ए बुढ़ा बुढ़ी दौड़ी से जगह को देखे माने गाँव समस्त जमी गोल कर ठिया आ छेलीटा एमती एमती जंप कर मरियापाई आस्ते आस्ते मरियापाई एमाने 2 भाई पहुँचती आ से बाबा रे अभिज्ञात खेल आरंभ है जदि येटा मरी जाए गाँववासी कहे बुढ़ा बुढ़ी को जे तुम्हें ए विदेशी लोक मान को सुजोग दल विदेशी धर्म को सुजोग दल से तुम घर उपर एमती विचार आसी आ 2 भाई कौन कले लोक मैंने ठिया गोल ए 2 भाई प्रभु तुम्हें जीवित प्रभु यहीटा हूँ से प्रमाण कर समय तुम्हें गोटे किसी कर कौन कर लोक ए कौ से छेलीटा मरी जाइए मरिकी प्राय 6-7 मिनिट हो जाए माने खेला खत्म आने प्रार्थना किसी गोटे कर प्रभु ना आम तो यू बचिकी जापर नहीं प्रथम कथा आ द्वितीय कथा कौन हम मुझे परिश्रम करके
ସୁସମାଚାର ଦେଲି ତାହାର କ'ଣ ହବ? ସେମାନେ ପ୍ରାୟ 32 ମିନିଟ୍ ଧରି কথୋପକଥନ ପ୍ରାର୍ଥନା, ତାମାନେ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ସେ ଟିକେ ଚୁପ୍ କଲାବେଳେ ଛୋଟ ଭାଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ତ ଛୋଟ ଭାଇ ଶେଷ କଲା ବେଳକୁ ବଡ଼ ଭାଇ, ଏଇଟା କୁହନ୍ତି কথୋପକଥନ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଏମିତି କରି କରି 32 ମିନିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଯେମିତି ହେଇଯାଇଛି ସେମାନେ ଠିକ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଏଇ ଛେଳି ବୁମ୍ କିନା ଜମ୍ପ କରିଛି। ପୁଣି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେଠି କହିଲେ 7 ମିନିଟ୍, ଆଉ ଏଠି କହୁଛି 32 ମିନିଟ୍, 39 ମିନିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଛେଳିଟି ବୁମ୍ କରି ଉଠି ଯାଇଛି। ଆଉ ଏମାନେ ବୁଝିନାହାନ୍ତି କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି, ଏମାନେ ତ ଥାଟପଟା ହେଇକି ବଡ଼ ଭାଇ କଲେ କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଛି। ଆଉ ଚିତ୍କାର କରି ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଏଇଠିକୁ ଆସିଛୁ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ପାପର ଅନ୍ଧତାରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଦୁଇ ଭାଇ ଆମେ ଏକ ମନ ଏକ ପ୍ରାଣରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ଯୀଶୁ ଜୀବିତ। ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଆପଣ ପାପର କ୍ଷମା ପାଇବେ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବେ। ଗୋଟେ 2 ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 8ଟା ମଣ୍ଡଳୀ। ପରାକ୍ରମ। ଅନେକ ସମୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ପୋଷି ରଖୁ, ଆଉ ମନେ କରୁ ଆମକୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ କ୍ଷମତା, ଯେଉଁ ଶକ୍ତି, ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇଟା ଆମଠାରୁ କୁଆଡ଼େ ଉଭା ହେଇଯାଇଛି। ସେ କାହିଁକି ଆମକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି? ସେ ଦିଅନ୍ତି ଯେପରି ଆମେ ବିଜୟୀ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁ। ସେ କାହିଁକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି? ଯେପରି ଆମେ ସାହସୀ ଭାବେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ବହନ କରୁ, ସାହସୀ ସାକ୍ଷ୍ୟ ହଉ। କାହିଁକି ଦିଅନ୍ତି? ଯେପରି ଆମେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁ, ବଳିଦାନ କରୁ, ତ୍ୟାଗ ସ୍ୱୀକାର କରି ତାଙ୍କର ସେବା କରୁ। ସାମର୍ଥ୍ୟ। ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, କଲିକତାର ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର, ଆପଣମାନେ ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ। ସେଠି ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବିଶେଷ କରି ଶିକ୍ଷିତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଇବଲ ଷ୍ଟଡି ମୁଁ ସୋମବାର ଦିନ ନିଏ। ଆଉ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ନେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିଷୟବସ୍ତୁଟା ଆଗରୁ କହିଦିଏ। ଆଉ ଏଇପାର ବିଷୟବସ୍ତୁ କହିଛି ଯେ ଯୀଶୁ ଅତୁଳନୀୟ, ଏଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବାଇବଲ ଶିକ୍ଷା ଦେବି। ଆଉ ତାପରେ ଯାଇଛି, ଆଉ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ସତ କଥା କହୁଛି, ବାଳକ ବାବୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି, ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି, ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି। ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପରେ ଜଣେ ଭାଇ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ଶିଶୁ ଯଦି ଅତୁଳନୀୟ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବେ? ଆଉ ମୂର୍ଖ ମୁଁ ହଁ କହିଦେଲି, ହଁ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବି, ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବିନି? କରିପାରିବି, ହଁ କହିଦେଲି। ତାପରେ ସେମାନେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି ମୋତେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାପ୍ରେ ପକାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାପରେ କହିଲେ, ଜାଣନ୍ତି ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଛି ଯାହାର ଆଡଭାନ୍ସ କ୍ୟାନ୍ସର, ତାର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର 7 ଦିନ ବାକି, 17 ଦିନ ବାକି ଅଛି, ମାତ୍ର 17 ଦିନ। ଆପଣ କ'ଣ ଯୀଶୁ ଯେ ଅତୁଳନୀୟ ଏଇଟା ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବେ? ସତ କଥା କହୁଛି, ସେକ୍ରେଟାରୀ ବାବୁ, ପାଳକମାନେ, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଟୁଁ କରି ଯେମିତି ପଞ୍ଚର ହେଇଯାଏ ସେମିତି ହେଇଗଲା। ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ମୁଣ୍ଡ କାହାର ବିନ୍ଧୁଛି, କାହାର ପେଟ ବିନ୍ଧୁଛି, କାହାର ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କିଛି ହବ? ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡଭାନ୍ସ କ୍ୟାନ୍ସର, ତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି? ଯାହା ଭୟରେ କମ୍ପରେ ମୁଁ କହିଲି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯଦି ମରିଯାଏ ମରିଯାଏ, ମୁଁ ଯଦି ମରିଯାଏ ସେଇଟା ହଉ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେ ଅତୁଳନୀୟ, ଏଇ କଥା ଯାହା ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି, এইটাও যদি ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ନ କରିପାରେ, ପ୍ରଭୁ କି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମୋର। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଡାକିଲି, ମୁଁ ହାତ ବଢ଼େଇ ଛୁଇଁବି। ଭୟ ଲାଗୁଛି ମୋର, କାହିଁ ଭୟ ଲାଗୁଛି? ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ମନେ ହେଉଛି ଯେମିତି କ୍ଷମତା, ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଛି ମୋଠୁ। ହାତ ବଢ଼େଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ମୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଦେଲି ସେ ବାକ୍ୟକୁ ତୁମେ ସମ୍ମାନିତ କର, ଗୌରବାନ୍ୱିତ କର। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତୁମେ ସ୍ପର୍ଶ କର। ତାପରେ ଚାଲି ଆସିଲି, ମୋଟରସାଇକେଲ ଚଲାଉଛି, ବହୁତ ଜୋରରେ ଚଲାଉଛି। ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯଦି ସୁଇସାଇଡ୍ କରେ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରେ, ତାହେଲେ ନରକ ଯିବି। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛି କେଉଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ଆସି ଯଦି ମୋତେ ଧକ୍କା ମାରିଦିଏ ଆହୁରି ଭଲ, କାହିଁକି ମୋର ବଞ୍ଚି ରହିବା ଭଲ ନୁହେଁ। ଯଦି ମୁଁ ଅତୁଳନୀୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିପାରେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ନ କରିପାରେ,
তাহলে বৃথা মোর জীবন। তারপরে ঘরে আসি বন্ধ করে দিয়ে ঠিক চিটকিড়ি দেই ভিতরে। আর ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପତ୍ର ଠକ୍ ଠକ୍ରେ କ'ଣ ହେଲା, ମାଡ଼ ଫାଡ଼ ଖାଇଛ ନା କ'ଣ? ସବୁବେଳେ ମାଡ଼ ଖାଏ ତ, ଯାହା ହଉ ମାଡ଼ ଫାଡ଼ ଖାଇଛ ନା କ'ଣ? ନା ମାଡ଼ ଖାଇନି। ହଁ ଖାଇଛି। କିଏ ମାରିଲା? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ନିଜେ ମାରିଛି। ଆରେ କ'ଣ ପାଗଳ ପିଲା କଥା କହୁଛ, ତୁମେ ନିଜକୁ ମାରିଛ? ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ତାହେଲେ ମୋତେ ଯଦି ତୁମେ କହିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ହିଁ କ'ଣ ଲାଭ ହେଲା? ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ତ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲାଣି କଥାଟା। ଯେଉଁ କବାଟଟା ଖୋଲି ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ଭୟରେ ଚାଲି ଆସିଛି। ତାପରେ ସୋମବାର ଦିନ ମୋତେ ଯିବା କଥା ପୁଣି, ଆଉ ମୁଁ ଯାଇନି। ବାହାନା ମାରିକି, ସତ କଥା କହୁଛି, ପୁଲପିଟରୁ ମୁଁ ବାହାନା ମାରିକି ମୁଁ ଯାଇନି। ସୋମବାର ପରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁବାର ଆସେ। କଲିକତା ସହର କେତେ ବଡ଼ ସହର, ଆଉ ପୁଣି ସେଇ ସହରରୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ 37 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଦେଖା ହୁଏ। ও দাদা শুনুন তো শুনুন, আপনি কেন আসলেন না সোমবার দিন? মিছ কথা তো কইপারিবেন, ঘুরিবা মিছ কথা। আমি যেহেতু মানে ঘুরুছি কথা, তারপরে কথা খালি কাটি দেଉଛି। না আপনার ছেলেমেয়েরা ভালো আছে তো? না আমার ইয়েটা আছে। খালি যেମିତି সত্য কথা ନ କହିବାକୁ ହୁଏ ଯେ ଭୟରେ ମୁଁ ଯାଇନି। ଆଶା କଲା ଏଇଥର ଯଦି ଆପଣ এই সোমবার কিন্তু আসবে, আপনার পাই গোটে গুড নিউজ ଅଛି। বলি କ'ଣ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍? ଦୌଡ଼ିଲି ପୁଣି ସୋମବାର ଦିନ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବସିଛୁ ଆମେ, ସେମାନେ 37 ଜଣ ଆଉ ମୁଁ ଜଣେ, ଆଉ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛି। ଆପଣ ବିଶେଷ କରି ଭୟରେ ମୋ ହାତ ଗୋଡ଼ ଫଡ଼ ଥରୁଛୁ, ଆଉ ଏକଦମ ଝାଳ ନାଳ ହେଇକି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଯେମିତି ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଛି ଏକଦମ। ଏତେ ଭୟ ଯେ ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ହେଉଛି ମୋର ଦୁର୍ବଳତାର ପରିଚୟ। ତାପରେ ଭୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗିର୍ଜାରେ ଆପଣ ବାଳକମାନେ ଗିର୍ଜାରେ କହନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦର ବିଷୟ ଅଛି, ଗିର୍ଜାରେ କହନ୍ତି ନା, ନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଟିଂରେ କହିବେନି। ଆଉ ମୁଁ ଭୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲି, আপনাদের মধ্যে কোনো কার কোনো বিষয় আছে যেটা বলতে চান, কোনো সাক্ষ্য আছে? আর সে স্ত্রী লোক হাত টেকি দিয়েছি। ମୁଁ ଆହୁରି ଭୟ। ଆଉ କହୁଛି, ପାଷ୍ଟର ବାବୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହାତ ବଢ଼େଇଲେ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ପ୍ରାର୍ଥନା ତ ମୁଁ କେବେ କରିନି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୋର ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ କରେଣ୍ଟ ପାସ୍ କରିଗଲା। ଆଉ ସେ ତାର ଏତେ ଆଡଭାନ୍ସ କ୍ୟାନ୍ସର ଥିଲା ଯେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଜୁନିୟର ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରି କ୍ୟାନ୍ସର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶିଖୁଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଇଛି, କ୍ୟାନ୍ସର ନାହିଁ, ପୁରା ସୁସ୍ଥ। ଆଉ ସେ କହୁଛି, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପଚାରେ କ'ଣ ହେଲା? ନା ଏମିତି ଜଣେ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସୁଶାନ୍ତ ପାତ୍ର, ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଆଉ ମୁଁ ସେ କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଗୋଟେ କରେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ କଲି। ଆଉ ଡାକ୍ତରମାନେ କ'ଣ କହିଲେ? ଭଗବାନ ସବୁ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ବିଶେଷ କଥା ଜାଣନ୍ତି, ସୋମବାର ଦିନ, ସେକେଣ୍ଡ ସୋମବାର ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ଲୁଚିଥିଲି, ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ବିଫଳ, ମୋର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ 37 ଜଣରୁ 35 ଜଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନେ ସେଇଦିନ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରମାଣ ପାଇଗଲେ ଯେ ନାସରିତ ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ଅତୁଳନୀୟ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ବିଜୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ଯେପରି ଆମେ ପାପ ଉପରେ ବିଜୟ ହଉ, ଶୈତାନ ଉପରେ ବିଜୟ ହଉ, ଆମର ମୁଁ ବା ଆମର ଅହଙ୍ଗ ଉପରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କହୁ? ମୁଁ ଆଉ ମୋର, ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ତା ଉପରେ ବିଜୟୀ ହଉ। ଜାଗତିକତା ତାର ସେମିତି ଅଛି ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ, ମୋର ବି ହେବା ଦରକାର। ତାର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ରଙ୍ଗନୀ ଟିଭି ଅଛି, ମୋର ବି ହେବା ଦରକାର। ଆଜିକାଲି ବୋଧେ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟିଭି ନାହିଁ, ଅଛି? ନାହିଁ, ପାଳକୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଅଭି କ'ଣ ଅଛି ଜାଣନ୍ତି? ତାର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲର କ୍ୟାମେରା ଅଛି, ଏ ମହାପାତ୍ର ବାବୁଙ୍କର ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ କ୍ୟାମେରା ଅଛି। ଅନେକ ଜଣ ମହାପାତ୍ର ଅଛି, କେଉଁ ମହାପାତ୍ର ମୁଁ କହୁନି। ମୋର ସେମିତି ଗୋଟେ ହେବା ଦରକାର। এই জাগতিকতা কামনা আমার নিজ নিজের সংকল্প উপরে বিজয় হওয়া পাই প্রভু যীশু আম পাখক আসিলে।
जेपरी आमे विजयी हो, आमे जेपरी विजयी हो आम जीवन द्वारा प्रमाण कर दो आमे जो यीशु को विश्वास करू से अतुलनीय ख्रीष्ट, अतुलनीय ख्रीष्ट। अब कहीं आमर शक्ति सामर्थ्य दरकार जेपरी आमे भय न करू, साहसिक रूपे आमे यीशुंकर साक्ष्य बहन करू, प्रभु यीशुंकर मृत्यु और पुनरुत्थान को लोक मान पाखे कहू, मुह खोलिकी कहू। एथिपाई जो बल, जो शक्ति, जो साहसिकतार प्रयोजन अच्छे से प्रभु आमको पराक्रम दियंती, आमको आम जेपरी तांको पाई साहसी शिक्षक साक्षी हो। जानती आद्य मंडली ख्रीस्टियन मानकर यही प्रार्थना। यदि आप प्रेरित तार 4 पर्व 29 और 30 पद खोलिए देखिए से लिखा अच्छी आओ ख्रीस्टियन मैंने एक कथा कह आओ एबे हे प्रभु समान प्रार्थना आद्य मंडल विश्वास समान प्रार्थना एबे आओ एबे हे प्रभु सेमानंकर तर्जन गर्जन प्रति दृष्टिपात कर। जो मैंने सुसमाचार विरोधी वर्तमान भी बहुत तर्जन गर्जन कर, तर्जन गर्जन प्रति दृष्टिपात कर। पुणी तुम्भर दास मान को पूर्ण साहस सह तुम्भर वाक्य कहवा को शक्ति दियो आउ सेथि संगे संगे तुम्भर पवित्र दास यीशुंक नाम रे आरोग्य करने निमंते एवं लक्षण अद्भुत कर्म साधन करने पाई तुम्भर हस्त तुम्हें आम उपरे विस्तार कर, बालेश्वर बाप्टिस्ट चर्च उपरे विस्तार कर। जेपरी आमे समस्ते साहस सहित आमे तुमर सेवा कार्य करि पारो, जेपरी त्याग स्वीकार करो। जेते जानती ख्रीष्टीय मंडली विश्वासी वर्ग यदि त्यागर सहित ईश्वर दान दियंती, ईश्वर कार्य पैसा दियंती, ताले सुसमाचार कार्य करी ए भारत को प्रभु पाक आनिबा सहज हो जीव। किंतु आमे ता देखना। तृतीय कथा पद्धति यीशुंकर पुनरुत्थान प्रथम होची प्रशंसा, द्वितीय होची पराक्रम समय हो जाइए, तृतीय होची पद्धति। प्रभु आमको आह्वान करती जेपरी आमे से पद्धति अवलंबन करूँ। मु शीघ्र शीघ्र आपण मानकु किछि कहया पई चाहे कौन से पद्धति। माथ्यू तार 16 पर्व 24 पद लिखा अछि जेपरी जो माने पुनरुत्थान रे विश्वास करती से माने अपना अपना क्रूस बहन करंतु। आमे कौन करू? आमे को आमर दुख पालक बाबू माने आपण माने तो आम पालक, आपण दुख ना पालक बाबू तांकर क्रूस बहन करिवे। पुनरुत्थित ख्रीष्ट आमको आह्वान करछंती जेपरी आमे आम क्रूस बहन करू। क्रूस होची मजार कथा नुहे, एटा होची दुखर कथा, एटा होची लज्जार कथा, एटा होची तारनार कथा। अवशेष रे एटा होची ईश्वर को गौरवर कथा। द्वितीय रोमियो तार 7 पर्व 4 पद पद्धति होची यदि आमे ख्रीष्टन को पुनरुत्थान को विश्वास करू ताल ईश्वर को निमंते फल उत्पन्न करू, फल उत्पन्न करू। आत्मिक फल, आत्मिक फल कौन? आपण जानती प्रेम, शांति, दीर्घ सहिष्णुता इत्यादि इत्यादि आपण जानती। किंतु से फल गुड़िक मो जीवन उत्पन्न करने मत कौन करा पड़ो? पुनरुत्थित ख्रीष्ट आमको एक कथा कहती मोर पद्धति तुमको अवलंबन करा पड़ो, निजर क्रूस बहन करा पड़ो, तुम जीवन फल उत्पन्न कर पड़ो। कारण जो गुच्छ जो वृक्ष फल न धरे से ताहा काटी पकाती। आ करंतु प्रभु जेपरी आमन को जीवन रूपक वृक्ष को प्रभु काटी न दियंतु। आ न काटिया पाई आमको अभ्यास करिया पड़िबो जेपरी फल उत्पन्न करू। द्वितीय पितर तार 3 पर्व 18 पद लिखा अछि कौन? यीशु ख्रीष्टंकर अनुग्रह
ଓ ଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଆଉ ସେ ବଢ଼ୁନି, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ତାର କିଛି ରୋଗ ଅଛି, ଚାଲ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ପାଖକୁ ଯିବା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବା କଟକକୁ ଯିବା, ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟକୁ ଦେଖେଇବା, ତାଙ୍କୁ କହିବା ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ପିଲାଟା କାହିଁକି ବଢ଼ୁନି। ଆମେ ତା କରୁନା? ଦିଦି କରୁନା? ନାହିଁ କରୁନା? ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାଉ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ଞାନରେ ଯଦି ବଢ଼ୁନାହୁଁ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଖୋଲିବା ଫିଲିପିଓ। ଆପଣ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ପୁରାତନ ନା ଫିଲିପିଓ କହୁନି, ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଖୋଲିବା ଆୟୁବ ପୁସ୍ତକ। ଆଉ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ସୂଚୀପତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆୟୁବ ପୁସ୍ତକର ପେଜ ନମ୍ବରଟା କେତେ, ତାପରେ ଆୟୁବକୁ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି। ବାଇବଲ ଖୋଲନ୍ତି ନାହିଁ, ବାଇବଲ ପଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ସେଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପଦ୍ଧତି। ମନେ କିନ୍ତୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ପଦ୍ଧତି କିନ୍ତୁ ସହଜ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି କଠିନ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯିଏ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରେ ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ପାସ୍ କରେ। ଆଉ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆପଣ କୌଣସି ମତରେ ଫେଲ ହଉ ବଞ୍ଚି ପାସ୍ ହେଇଗଲେ ଏ ନେଇ ଚାଲତା ହେ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେପରି ଆମେ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ଆହୁରି ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଗତି କରୁ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥିୟ ତା 15 ପର୍ବ 31 ପଦରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଥମେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରୁ। ଆମେ କ'ଣ କହୁ? ମୁଁ ଠିକ, ସିଂ ବାବୁ ଆପଣ ଭୁଲ। ଆଇ ଏମ୍ ରାଇଟ୍, ୟୁ ଆର୍ ରଙ୍ଗ। ମୁଁ ଠିକ, ଆପଣ ଭୁଲ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମରୁ, ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ୍ୟୁକୁ ହଉ, ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କହୁ? ହେଇପାରେ ମୁଁ ଭୁଲ, ଆପଣ ଠିକ। ଆଇ ଏମ୍ ରଙ୍ଗ, ୟୁ ଆର୍ ରାଇଟ୍। এইটা হচ্ছে পুনরুত্থানর পদ্ধতি। এইটা হচ্ছে পুনরুত্থান পদ্ধতি। ভাই বনে মানে আছেন, সে দূত আসি কলে সে এঠারে নাহান্তি, কারণ সে পুনরুত্থিত হয়ে অছন্তি। চতুর্থ প কই শীঘ্র কই শেষ করে দেউছি। চতুর্থ প কোন? সে এঠারে নাহান্তি। মৃত্যু তাঙ্কু ধরি রখি পারি নাই। মৃত্যুর নাহুড়କୁ ଆମେ ଗୀତ ଗାଇଲୁ, ମୃତ୍ୟୁର ନାହୁଡ଼କୁ ଭାଙ୍ଗିକି ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ। ସେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ। ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ। ଫିଲିପିଓ ତାର 3 ପର୍ବ 10-11ରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେପରି ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ଓ ତାହାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଶକ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗରେ ତାହାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ହୋଇ ତାହାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଭୋଗରେ ସହଭାଗିତା ଜ୍ଞାତ ହୁଏ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛି, ପ୍ରାଣପଣ କରୁଅଛି, ପ୍ରଚାର କରୁଅଛି। ଜାଣନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପୁରା ଭାରତ ବର୍ଷ, ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତର ଭାରତ, ଏଠି ଛବି ଆଡ଼କୁ ସମସ୍ତେ ଅନାନ୍ତୁ। ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁ କିଏ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାରରେ ଅନେକ ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଠି ଆମେ ଯାଉ, ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଯୀଶୁ ଏ କ୍ୟା ପଥର है ना कोई जानवर है, ये क्या जंगल है ना कोई पहाड़ है, ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକ ଆମର ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଏଇ କଥା କହି ଶେଷ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 7 ପର୍ବ 9 ଆଉ 10 ପଦ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏ ସ୍କ୍ରିନ୍, ଦୟାକରି ମୋ ସହିତ ପଢ଼ନ୍ତୁ। 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଯଦି ଏଇ ଲାଇଟ୍ଟା ବନ୍ଦ କରାଯାଏ ପ୍ଲିଜ୍, ହେଇପାରିବ? ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣମାନେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ମୋ ସହିତ ଏକା ସଙ୍ଗରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ।
प्रकाशित वाक्य तार 7 पर्व 9 10 पद जी देखी पाना आपण बाइबल खोलतु समस्ते एका संगे पढ़िया प्लीज समस्ते। एहा परे मु दृष्टिपात कली आउ देख सर्वजातीय सर्वगोष्ठीय सर्ववंशीय एवं सर्वभाषावादी अगण्य एक महाजनता शुक्ल वस्त्र परिहित होई और खजुरी बाहुंगा हाथ में धरी सिंहासन और मेषशाबक सम्मुख में दंडामान होई अछंती से माने उच्च स्वर रे कहउछंती परित्राण सिंहासन उपविष्ट आममानकर ईश्वरंकर और मेषशाबकर कार्य विशाल जनता समस्ते शुक्ल वस्त्र परिहित बाहुंगा खेजुरी बाहुंगा धरछन्ती जोटा होची चिन्ह से माने कहउछंती परित्राण सिंहासन उपविष्ट आमानकर ईश्वरंकर मेषशाबकर कार्य 2021 पुनरुत्थान दिवस रे मु आपण पाखे गोटे प्रश्न रखी शेष करने चाहे यही महान जनता मध्यरु केते जन सेठारे थिबे जो मन को आपण आनिचंती यदि आपण न आनी थांते ताले ए महाजनता मध्यरे से माने नहांती न थांते किंतु ए महाजनता मध्यरे केते जन अछंती जो मन को आपण मुखर साक्ष्य द्वारा आपण से मान को प्रभु जीशु पाख को आनिचंती से माने में मृत होइचंती से माने भी सिंहासन चारि पाखे ठिया होय से माने भी सेही गीत गाउचंती परित्राण सिंहासन उपविष्ट आम मानकर ईश्वरंकर और मेषशाबकर कार्य एक स्वर कहते कारण आपण से आनिचंती आम राज्य अनेक बड़ बड़ नेता माने अच्छे आपण प्रत्येक दिन अनेक दुकान को जाती परिबा किनिया पाए आपण प्रतिवासी अनेक जन अच्छा से माने कौन ए महाजनता मध्य थे देखो सर्ववंशीय सर्वगोष्ठीय सर्वभाषावादी सर्वजातीय आपण केते जन को ए महा दल मध्य अंतर्भुक्त कर प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करंतु जय जीशु। वाक्य निमंते वक्ता महाशय को मंडली तरफ विशेष धन्यवाद जनाए प्रभु बस विधि पालन करिया पूर्व आसंता माने प्रार्थना उत्सर्ग करिबा। प्रेमिक दयालु स्वर्गस्थ पिता धन्यवाद दौछु आपण दासंक मुख्य दे आमान को कथा कहले यदि नमान करे आमे जेपरी हजात्मा मान को लाभ करि पारू साक्ष्य एवं साक्षी दे पारू एवं ख्रीष्टंक पई प्रभु कार्य करने को पारू आमे जिते जन आज वाक्य शुणीचु तार कर्म करने आमान को साहाय्य करंतु सब महिमा तुमको दे प्रार्थना धन्यवाद प्रभु जीशु नाम रे उत्सर्ग करूछु आमेन। ए समय आमने